कैसे हैं श्रीधर सर आप? सब मजे में। आइए आइए आइए। Hi Hyderabadis and Hyderabadis around the world. Our special series on YouTube, Chronicles of Hyderabad, brings you Chai Pe Mulaqatein, Series 1, which deals with music, music directors and all those related to music. और ये हमारी किस्मत है कि हैदराबाद में इतने म्यूज़िक डायरेक्टर से और म्यूज़िक के संबंधित लोग हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारी कोशिश है कि जो अनक्राउन किंग्स है, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे आज आपको मुलाकात कराएंगे। तो चलिए आज मिलते हैं मेरे काबिल दोस्त, एक जाने माने हैदराबादी जिनका दिल हैदराबाद है और धड़कता है हैदराबादी के लिए। नमस्कार श्रीधर जी। नमस्कार। और ये मेरी किस्मत है जो आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। हम लोग कितने 20-25 साल के हमारी दोस्ती है। क्रॉनिकल्स ऑफ हैदराबाद में जो हम लोग करना चाह रहे हैं, इसकी स्फूर्ति और इसकी इंस्पिरेशन आपसे ही मुझे मिला है। और ये मेरी सौभाग्य कि आज हम आपका इंटरव्यू करने के लिए पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर जो अली बाबा था हुए थे, वो भी इत्तेफाक से आप ही के स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। क्योंकि आपने देखा था अली बाबा साहब यहीं पर उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए आए थे और ये श्रीधर साहब की उदारता है कि उनकी शूट करने के लिए हमको उनकी जगह दिया है। तो आज चलिए आज हम श्रीधर साहब से मिलते हैं। श्रीधर जी नमस्कार। एंड लेट्स नॉट बी फॉर्मल, ये अपने हैदराबाद की तहजीब में हैदराबाद के स्टाइल में रहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है श्रीधर भाई कि अपना चाय पे मुलाकात, तो इस बात पे चाय हो जाए। अरे हाँ, ये क्या बात। और ईरानी चाय होना चाहिए। अरे ईरानी चाय तो अपना क्या बोलते हैं, ईरानी चाय फेमस हैदराबाद से। बेटा 2 चाय लाना। चाय लीजिए। हाँ सर, ईरानी चाय की तो बात ही कुछ और है। सारी दुनिया से अच्छा चाय है ईरानी चाय। सही बात है। हैदराबाद में रह के ईरानी चाय के बिना कुछ जिंदगी नहीं चलता यहाँ पे, दिन नहीं गुजरती। दिन की शुरुआत होती ईरानी की चाय से। हैदराबादी की चाय, ईरानी चाय, क्या बात है। सही बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं मिलता इतने अच्छे से। इसीलिए हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम का नाम भी रखा है चाय पे मुलाकातें, और वो भी स्पेशली लिखा है ईरानी चाय पे मुलाकातें। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो श्रीधर जी, चाय तो बड़े मजे का था। बहुत अच्छा। ईरानी चाय पीने के बाद जो जोश आता है, जो खुशी मिलती है, एंड आई एम श्योर ऑल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, whenever you come to Hyderabad, don't forget to drink ईरानी चाय। ओके, अब चाय के बाद चाय पे के मुलाकात के बारे में बात करते हैं। आज हम श्रीधर जी से यही पूछेंगे कि दुनिया को बताएं। आई नो मेनी पीपल नो, बट वी वांट टू गिव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ म्यूजिक। तो मेरे श्रीधर फ्रेंड जो है वो बहुत ही काबिल है और इज ए म्यूजिक डायरेक्टर, इज ए तबला प्लेयर, और साथ में ये हिंदुस्तानी सिखाते भी हैं। He is the person who set the music for the world famous CVS Rhymes, Tony Arts। आप जो वॉइस पीछे देखते हैं सर जी, ये इन्हीं का है। This is the man who gave the voice and set the music for that CVS Rhymes। 5 little monkeys jumping on the bed. So mommy called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." ऐसा जो मंकी डॉक्टर मंकी का जो वॉइस मैंने टोटल जितने बेस वॉइसेस उसमें सुनने को मिलेगा, पूरे वॉइसेस जो भी है। super। तो मेरा उसमें मैंने किया था, तो उससे क्या बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। समवन इज सब बात कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है, छोटे बच्चे। बहुत सारे ये तो सीवीएस रैम्स के बगैर बच्चे खाना नहीं खा रहे सर। ये बुरे बहुत से लोग बताए थे कि मेरा बच्चा खाना है और सोना है, तो डिफरेंट राइम्स हम लोग उनको सुनाते हैं, तभी हमारा काम होता है। थैंक्स फॉर योर। तो आप घर घर में हैं श्रीधर सर। मेरा सौभाग्य है कि ऐसा मौका मेरे को मिला है। सो थैंक्स टू राम बाबू सर जो सीवीएस राइम्स का जो भी, और यहाँ पर टूनी आर्ट्स में जो प्रसाद और प्रदीप जो दोनों जो काम। ये इट्स रियली सरप्राइजिंग बीइंग इन हैदराबाद। ही हैज लर्नड हिंदुस्तानी विद डिफरेंट गुरुज। ही हैज सो मेनी टॉप मोस्ट गुरुज हु ट्रेन हिम। सो एक बार इनकी जुबान से, so come let's ask Mr. Sridhar and find out the meaning of music and what exactly music is all about, the instruments, and we'll try to understand, learn more things from him in his voice. Sridhar ji, I would be very happy to understand the music, the relationship of music to human beings, or different kinds of music और instruments। इसके बारे में थोड़ा आप तफसील से बताइए। मैं समझता हूँ हारमोनियम लेके शुरू करने में थोड़ा
म्यूजिक इज यूनिवर्सल, म्यूजिक इज डिवाइन। म्यूजिक ऐसा लैंग्वेज है सबको समझता है, पशु पक्षी सबको समझता है, आदमी सब। वो कम्युनिकेशन इतना क्लियर रहता है म्यूज़िक से। कौन सा भी कंट्री जाइए, कौन सा भी म्यूज़िक सुनिए, कौन सा भी कंट्री में वहाँ का लोकल म्यूज़िक तो यू कैन एंजॉय। तो हमारी म्यूजिक हील्स, म्यूजिक रिवील्स, म्यूजिक सूदेस, म्यूजिक तो बहुत कुछ करता है। तो मेरी एक ख्वाहिश है आपसे कि अपनी हैदराबाद के लोग ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग लीजिए, हम श्रीधर सर से जानकारी करेंगे कि म्यूजिक क्या है और वी ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक विद श्रीधर जी। సంగీతం శాస్త్ర ప్రకారం మనకి ఈ పశుపక్షాదుల సౌండ్స్ నుంచి వాటి నుంచి మనకి ఈ సప్త స్వరాలు మనకి లభ్యమయ్యాయని మన శాస్త్రంలో చెప్తారు. అయితే మన భారతదేశంలో మనకి రెండు రకాల సంగీతం ఉన్నవి. ఒకటి ఉత్తర భారతీయ సంగీతం, ఒకటేమో సౌత్ ఇండియన్ మ్యూజిక్, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. ఉత్తర భారతీయ సంగీతాన్ని మనం హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అంటాం. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ని మనం కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటాం. సో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ మనకి కాకుండా బయట ప్రపంచ దేశాల్లో అక్కడ ప్రాంతంలో ఉండే సంగీతం వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ మనం వింటూ ఉంటాం. అయితే మొత్తం మూలం మాత్రం ఒకటే. ఈ సప్త స్వరాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా ఒకటే, ఆ సౌండ్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సో దాంట్లోంచి ఈ సంగీతం, ఇన్ని రకాల సంగీతం మనకు పుడుతూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ముఖ్యంగా సంగీతం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, వోకల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రుమెంటల్లో కూడా డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం. అంటే ఇందులో స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే తార్ ఉంటాయి. ఏవైతే స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో వాటిల్ని మనం స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. స్ట్రింగ్స్ లైక్ సితార్, వీణ, వైలిన్, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా వస్తాయి. కొన్ని విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి మనకి. విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏదైతే మనం గాలి ద్వారా ఆ సౌండ్ బయటికి వస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఫ్లూట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లూటు, సాక్సోఫోన్, క్లారినెట్, ఈ హార్మోనియంలో కూడా మనం ఈ సౌండ్ ఇక్కడి నుంచి గాలి మనం ప్రెషర్ వేస్తుంటే ఈ గాలి లోపలికి వెళ్ళి ఆ నోట్కి తగిలి మనం ప్రెస్ చేయడంతో సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇది విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద వస్తాయి. అలాగే పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనకి లభ్యమయ్యే ఆల్ రిథమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. వాటిల్లో అయితే అన్ని సౌండ్స్ ఉంటాయి. అంటే సిలబుల్స్, కొన్ని బోల్స్ అంటాం. అవి ధా, ధిన్, తిట్, ధట్ ఇటువంటి సౌండ్స్ ఉంటాయి. ఆ సౌండ్స్ అవి స్వరాలు కాదు, అవి బోల్స్. అవి ఉండేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా తబలా, డోలక్, మృదంగం, పర్కషన్, గజ్జలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద వస్తాయి. అలాగే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా మార్కెట్లో మనకి చాలా ప్రాచుర్యంగా ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనము కరెంట్ ద్వారా వాటిని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మనం ప్లే చేస్తాం. అంటే ఎలక్ట్రిక్ గిటార్స్ ఉన్నాయి, కీబోర్డ్స్, సింథసైజర్స్ ఉన్నాయి, ఆక్టోప్యాడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి కరెంట్ ద్వారా వాటిల్లో ఉండే సౌండ్స్ని మనం ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ సంగీతంలో మనకి ఇప్పుడు మొత్తం భాగం అయిపోయింది. అయితే హిందుస్థానీ మ్యూజిక్, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ మెయిన్గా మన ఇండియాలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది. అయితే నేను హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో మా గురువులు, నేను తబలా నేర్చుకున్నాను మొదటి నుంచి. హైదరాబాద్లో స్టార్టింగ్లో దేవేందర్ గారు అని ఒక ఆయన దగ్గర ఇనిషియల్గా నేను తబలా స్టార్ట్ చేశాను. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సప్త స్వరాలు అంటే ఏదైతే సప్త స్వరాలు ఉన్నాయో వాటిలో ఒక సా, ఒక పా, ఇవి రెండు సింగిల్ స్వరాలు ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా రెండు స్వరాలు ఉంటాయి. అయితే రెండు స్వరాలు మొదటిగా వచ్చేది సా, తర్వాత మొదటిగా వచ్చేది చిన్న రిషభం, తర్వాత పెద్ద రిషభం, తర్వాత చిన్న గాంధారం, తర్వాత దీన్ని హిందుస్థానీలో కోమల్ రిషబ్, శుద్ధ రిషబ్, కోమల్ గంధార్, శుద్ధ గంధార్. గా ఇమీడియట్గా వచ్చేది శుద్ధ మధ్యం తర్వాత తీవ్ర మధ్యం. అంటే ఈ మధ్యం కంటే ఈ సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని తీవ్ర మధ్యం అంటారు.
అంటే మనం కళ్యాణ్ రాగంలో వచ్చేటువంటి ఈ మధ్యం వస్తుంది అనమాట. సో రాగాల్లో వచ్చేటువంటి స్వర. అది తర్వాత వచ్చేది పంచం, పంచం పా, తర్వాత చిన్న ధాట్ కోమల్ ధా, శుద్ధ ధా, కోమల్ నిషాద్, శుద్ధ నిషాద్, అగైన్ షడ్జం షా. అంటే ఇది సా, ఇది సా, ఈ మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ఈ 12 సెమీటోన్స్. ప్రపంచంలో ఏ సౌండ్ అయినా కూడా వీటిల్లోనే మ్యాచ్ అవుతుంది, దీనికి మించి వేరే సౌండ్ లేదు. సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఇది సా అన్నాము, ఇది కూడా సా అన్నాము. ఇది కూడా సా అని ఎందుకు అన్నాము అంటే ఇది దీంట్లో 3 ऑक्टेव्स ఉంటాయి. ऑक्टेव्स అంటే सप्तक, हिंदी में हम सप्तक बोलते हैं. सप्तक, एक सप्तक में 12 टोन्स श्रुतियाँ हैं इसमें. तो इधर का सा, इधर का सा అంటే ఇది తార్ సప్తక్ సా, ఇది మధ్య సప్తక్ తా. ఇక్కడి నుంచి వచ్చి కింద వచ్చే నోట్స్ అంటే మంద్ర సప్తక్, మంద్ర, మధ్య, తార్. ఈ 3 సప్తక్ ఆక్టేవ్స్, లోవర్ ఆక్టేవ్, మిడిల్ ఆక్టేవ్, అప్పర్ ఆక్టేవ్. సో ఈ 3 ఆక్టేవ్స్లోనే మనిషి ఎవరిదైనా కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందులో మ్యాచ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకి గొప్ప గొప్ప సింగర్స్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో. సో మనకు తెలిసినటువంటి హిందీలో చాలా గొప్ప సింగర్స్, భారతరత్న లతా మంగేష్కర్ గారి టోన్ ఎక్కడ కలుస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ఆవిడ బేస్ సా అనుకోండి, ఇదే సి షార్ప్, ఇంగ్లీష్లో వెస్టర్న్లో సి షార్ప్ అంటారు. అదే ఉషా ఉత్తప్ ఆవిడ కూడా గొప్ప సింగర్. సో ఆవిడది జీ అనే స్వరం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుండొచ్చు, ఆవిడ బేస్ నోట్ అక్కడ. సో ఎక్కడి నుంచైనా మనం ఎక్కడికైనా వాళ్ళ వాయిస్, వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఆ టోను వాళ్ళ అక్కడి నుంచి వాళ్ళ వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ హయ్యర్ కానీ లోవర్ కానీ నోట్స్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ని బట్టి, వాళ్ళు రేంజ్ని బట్టి పాడతారు. సో అలాగా ఈ సంగీతంలో ఎక్కడి నుంచో మనం ఏదన్నా సా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఇదే సా అనుకుంటే దీన్ని ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేది కోమల్ రిషబ్, శుద్ధ రిషబ్, ఇట్లా ఈ స్కేల్ వెళ్తుంది. వీటిలో ఒక స్కేల్ అంటారు. సో ఇట్లా వీటిలో ఏదైనా ఒక 5 స్వరాలు మనం తీసుకున్నట్టయితే 5 స్వరాల్ని ఒక రాగంగా మనం తీసుకుంటాం. రాగాలు కూడా अपने हिंदुस्तानी पद्धति में 10 थाट है. 10 थाट मतलब एक थाट मतलब एक स्कूल में से जो स्टूडेंट्स उभर के आते बाहर आते हैं, जैसा एक थाट से अनेक राग बाहर आते हैं. तो अभी हिंदुस्तानी पद्धति में 10 थाट है. जैसे कर्नाटिक पद्धति में वो 72 मेला करतास बोल के बोलते हैं. तो ये 10 थाट में से अपने को राग उत्पन्न होता है. राग में किसी 5 स्वरों का रहना जरूरी है. तो हम एक 5 स्वरों का, जैसे आरोह है असेंडिंग, अवरोह है डिसेंडिंग. आरोह में 5 स्वर और आरोह में 5 स्वर जब हम लेंगे तो उसको ओडो जाति का राग माना जाता है. और अभी 6 स्वर आरोह में, 6 स्वर अवरोह में हम लेंगे तो शाडो जाति. जैसे 7वां स्वर हम यूज़ करते हैं तो उसको संपूर्ण जाति का राग कहला जाता है. तो थाट में संपूर्ण 7वां स्वर रहने का आवश्यक है. तो राग में किसी 5 स्वरों को रहने का आवश्यक है. जैसे उदाहरण के लिए एक कल्याण थाट से मैं एक राग में आपको सुनाऊंगा जिसको भूपाली राग कहते हैं, जो कर्नाटिक पद्धति में मोहन राग कह के. इसमें सा, जब कौन सा भी ये मैं तीनों ऑक्टेव में से ये मिडिल ऑक्टेव से ये सी शार्प नोट को मैं सा मानता हूँ. तो इस यहाँ से शुद्ध ऋषभ, रे, शुद्ध गंधार, पंचम, शुद्ध धैवत और षड्ज. तो ये सा रे ग प ध सा, ये हो गया आरोह. सा द प ग रे सा अवरोह. तो ये 5 स्वरों का एक राग बन गया. इसको हम मोहन राग कर्नाटिक और हिंदुस्तानी में भूपाली राग कह के बोलते हैं. बहुत मशहूर. बिगनर्स के लिए ये राग से शुरू करते हैं. जैसे ऐसे राग अभी एक नोट बदलने से राग बदल जाता है. अभी इतना हैप्पी मूड में सा रे ग प ध सा द प ग रे सा, जैसे
इसको अगर एक नोट बदल दी जाए, जैसे शुद्ध गंधार को कोमल गंधार कर दिए तो राग बदल जाता है, उसका मूड भी बदल जाता है। राग का देखिए, इसका स्वरूप देखिए, सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। इसको शिवरंजनी राग कहते हैं। शिवरंजनी में छोटा गंधार का इस्तेमाल होता है, इससे राग का मूड बदल जाता है, थोड़ा पैथेटिक साउंड आता है। तो ये ज़्यादा पैथस जो भी गाने होते हैं उसमें कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इतना सारा, इतना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आज श्रीधर जी से मिला है, और इस तरह के एवरी एपिसोड में म्यूज़िक के बारे में, सुर के बारे में, ताल के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आगे और भी जानेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे श्रीधर सर की हिस्ट्री के बाद, और ये पता करते हैं कि श्रीधर सर की लाइफ की जर्नी जो है, जो म्यूज़िक की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आज उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आगे उनके फ्यूचर की प्लान्स क्या है। So you were born in Hyderabad? या चिकटपल्ली जेटकर हॉस्पिटल। क्या बात। सो मैं चिकटपल्ली में था एक 5-6 साल। उसके बाद में यहाँ पर घर बनाए पिताजी, इसके बाद ही मैं स्कूल जाना शुरू किया पास में। कौन सा स्कूल है आपका स्कूल? मैं मेनोनाइट ब्रदरन स्कूल करके इधर गोलकोंडा चौरस्ता और में। कॉलेज? कॉलेज में इंटरमीडिएट एवी कॉलेज में किया, और डिग्री अंबेडकर कॉलेज में किया। अंबेडकर कॉलेज है जो अपना बारलिंगमपल्ली में। हाँ, और उसके बाद में एमकॉम किया था मैंने यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। So you are also an Osmania University student? Yeah, definitely. हम तो born and brought up हैदराबाद है, तो फिर हैदराबाद हमारा जान है। तो हैदराबाद जान है, क्या बात है, हैदराबाद जान है। और मुझे वो बात, ये इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। रिसेंटली वी वर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ इंटरव्यू विद मामिडी हरिकृष्णा सर ने कहा है कि दिल तो हैदराबादी है लेकिन धड़कन तेलंगाना है। क्या बात है, ये इतनी लफ्ज बोला है। और इस हम लोग एक गाना भी बना रहे हैं, तो हैदराबाद के ऊपर गाना बना है, और ये हमारी सौभाग्य है श्रीधर भाई, आपने उसको ट्यूनिंग किया है। एंड आई वांटेड टू कॉल दिस सॉन्ग, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस सॉन्ग इज and will be called Soul Song of Hyderabad, and we are dedicating this song to all Hyderabadis. और मैंने सुना आप बीच में बाहर भी जाके आए थे श्रीधर सर, तो इस काम के सिलसिले में कहाँ कहाँ घूमा आपने? हाँ जी, आफ्टर स्टार्टिंग माई स्टूडियो इन अप्रैल 2000 मेरे को ऐसा मौका मिला कि न्यूजीलैंड जाके वहाँ पर संगीत सिखाने का एक अच्छा मौका मिला। क्या बात है, तो आप हिंदुस्तान की जो कला है आप वहाँ सिखाने के लिए गए हैं? वहाँ पर एक मेरे दोस्त हैदराबाद के, जी। तो उन्होंने वहाँ पर इंडियन म्यूजिक स्कूल एक स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम में हम लोग, मैं और मेरे खास दोस्त यहाँ के सितार आर्टिस्ट है, क्या नाम है? नंद कुमार एक सुधाकर करके कीबोर्ड पे। जी। तो हम तीनों बॉम्बे से, एक और लेडी जो वोकल, हिंदुस्तानी वोकल बहुत अच्छा गाती है, सब लोग वहाँ पर न्यूजीलैंड जाके हिंदुस्तानी म्यूजिक सिखाने का हमको सौभाग्य मिला। न्यूजीलैंड में कहाँ पर थे आप? हम ऑकलैंड में थे। और स्कूल का नाम क्या था? एम्स, ऑकलैंड इंडियन म्यूजिक स्कूल। ओके, एम्स, ऑकलैंड इंडियन म्यूजिक स्कूल, एम्स। तो वहाँ पर जाके, वहाँ पर जब इधर स्टूडियो चालू था और इतना बिजी था, जय कुमार बहुत अच्छा साथ दिया था, जय कुमार चला रहे थे, पिताजी और जय कुमार। मैं जब नए था इधर इंडिया में, तब भी वो स्टूडियो बहुत चल रहा था, तो मेरे को मन नहीं रहा कि हैदराबाद छोड़ के मैं बाहर जाके तो मैं वहाँ नहीं रह सका। मेरे को अच्छा, यहाँ इतना बिजी था मैं, तो वहाँ एकदम शांत, एक रिटायर्ड लाइफ ऐसा जैसा लगा था। तो मैं फौरन, मैं वहाँ का स्कूल भी नहीं चला बेचारा उनका, तो हम लोग साथ में फिर 4 महीने रह के आ गए। फिर से स्टूडियो को पूरा रिनोवेट करके फिर से हम चालू कर थे। उस टाइम, उसके बाद में मैं जो फिल्म म्यूजिक में गया, फिल्म्स से रवि चावली का फिल्म्स किया, ऐसा करते करते मैं 20 फिल्म अब तक 20 फिल्म मैं किया, छोटे मोटे जो भी। उसके बाद में मैं प्राइवेट एल्बम्स बहुत किया, प्राइवेट डिवोशनल एल्बम्स किया, और मेरे बहुत नाम जिसमें मेरा हुआ है वो तो राइम्स में, जो मैं 2004। हाँ सर, हम लोग राइम्स के बारे में ये बात मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ।
he is the person who set the music for the world famous CVS Rhymes, Tony Arts. आप जो वॉइस पीछे देखते हैं सर जी, ये इन्हीं का है. This is the man who gave the voice and set the music for that CVS Rhymes. सर आप प्लीज कंटिन्यू सर. सर तो मैं 2004 में टूनी आर्ट करके एक 2D एनिमेशन का एक कंपनी है, वो लोग जो तेलुगु राइम्स कर रहे थे, तो उनका पूरा म्यूजिक मैं किया था. तो उसका बहुत पॉपुलर हुआ था. उस टाइम में इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, फिर भी वर्ल्ड वाइड कहाँ भी मेरे कजिन्स फ़ोन करके पूछते थे स्विट्ज़रलैंड से कि मैं राइम्स में तुम्हारा नाम देखा, तुम्हारा ही है क्या? हाँ हाँ मैंने किया था. तो ऐसा फिर बाद में CVS करके एक कंपनी है जो 3D एनिमेशन करते हैं, तो उनके लिए मैं तकरीबन 500 to 600 राइम्स में आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, और एक ही राइम को डिफरेंट वेरिएशंस में. Okay. तो एक अल्फाबेट राइम है, तो उसमें तरह तरह के एक छोटी सी चला दीजिए. जैसे आप यूट्यूब में सुने 5 little monkeys jumping on the bed, वैसा मम्मी called the doctor and the doctor said no more monkeys jumping on the bed. ऐसा जो मंकी डॉक्टर मंकी का जो वॉइस मैंने टोटल जितने बेस वॉइसेस उसमें सुनने को मिलेगा, पूरा वॉइसेस जो भी है. super, super. तो मेरा उसमें मैंने किया था, तो उससे क्या बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं. समवन इज सब बात कर रहे हैं, तो उससे उनको अच्छा लगता है, छोटे बच्चे. बहुत सारे ये तो CVS रैम्स के बगैर बच्चे खाना नहीं खा रहे सर. ये बुरे बहुत से लोग बताए थे कि मेरा बच्चा खाना खाना है और सोना है, तो डिफरेंट राइम्स हम लोग उनको सुनाते हैं, तभी हमारा काम होता है. थैंक्स फॉर योर. तो आप घर घर में हैं श्रीधर सर. मेरा सौभाग्य है कि ऐसा मौका मेरे को मिला है. सो थैंक्स टू राम बाबू सर जो CVS राइम्स का जो भी, और यहाँ पर टूनी आर्ट्स में जो प्रसाद और प्रदीप जो दोनों जो काम करते हैं उनका हेड्स. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू. एंड सर हमारे क्रॉनिकल्स ऑफ हैदराबाद के लिए आपने इन डेप्थ इंटरव्यू, चाय पे मुलाकात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ये चाय पे मुलाकात आज एक ऐसे दिग्गज हैदराबाद के जाने माने श्रीधर सर, पीपल डोंट नो, सो आवर जॉब इज टू गिव the information about the main artist behind lot of stuffs in Hyderabad, lot of musics in Hyderabad. Recently हमने अलीबाबा के बारे में in depth जाने वाले हैं, और सर के बारे में और भी हम जानेंगे, खेल खेलेंगे, इनके साथ म्यूजिक सीखेंगे. हमारी सौभाग्य है. एंड कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग हैदराबाद, कीप वॉचिंग Chronicles of Hyderabad. Hyderabad, we love you. Keep watching Chronicles of Hyderabad. Hyderabad, we love you. We love you, Hyderabad. Thank you.